ସୁନନ୍ଦା ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ରହୁଥିଲା। ତାର ଜଗୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ରହୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଖାଏ ଜଗୁକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଜଗୁ ସାଥିରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ। ଜଗୁ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀର ସବୁ କାମ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭଲ ମାନୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଜଗୁ ସାଥିରେ ବଗିଚାରେ ବସିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା, ତାର ନାମ ହେଲା ରୀମା। ସେ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତା ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲା। ଭାବିଲା ତା ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବ। ତା ପରଦିନ ସେ ତା ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଗଲାବେଳେ ତାର କୁକୁର ଜଗୁକୁ କହିଦେଇ ଗଲା, ଆରେ ଜଗୁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ଉପରେ ରହିଲା। ଏତିକି କହି ବୁଢ଼ୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ମଝି ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାଘ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ବୁଢ଼ୀ, ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ କିଛି ବି ଶିକାର କରିନି। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ପାଟିରେ ମଣିଷ ମାଂସ ଜମାରୁ ବି ବାଜି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶିକାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୋତେ ଖାଇବି ବୁଢ଼ୀ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆରେ ବାଘ, ତୁ ଯଦି ଏବେ ମୋତେ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ 2 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ପାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଅନେକ ପିଠା ପଣା ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ମୋଟି ହୋଇଯାଇଥିବି ରେ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ। ତାପରେ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ସତ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମନେ ରଖ, ମୋ ସାଥିରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ବି ହେବେ ନାହିଁ। ଏଥର ତୁ ଯାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ତା ଝିଅ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଝିଅ ତା ବୁଢ଼ୀକି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମାଆକୁ ଦେଖି ଝିଅ ଖୁସି ହେଲା। ମା ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥିଲା। ଝିଅ ଘରେ ବିତେଇବା ପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବିଲା ଏବଂ ସେ ବାଟିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାହା ସାଥିରେ ସେ ସବୁ କିଛି ତା ଝିଅକୁ କହିଲା। ତା ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଖୋଜିଲା। ସେ ତାର ମାଆକୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରମରେ ପଶିବାକୁ କହିଲା ଏବଂ ଡ୍ରମଟିକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ଡ୍ରମଟି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ବାଘ ସେପଟେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରମ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ବାଘ ଭାବିଲା, ଆରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରମ ଏପଟେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି ନା କ'ଣ? ବାଘ ସେ ଡ୍ରମ ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେ ଭାବେ ଡ୍ରମଟା ଖାଲି ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରମଟାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବାଘକୁ ସେ ଡ୍ରମ ଉପରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡ୍ରମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଡ୍ରମ ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀ ବସିଛି। ବୁଢ଼ୀ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାଘ ପୁରା ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ, ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ନା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି। ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାଘ ଭାବିଲା, ଜଗୁ ମାନେ ତାର ପୁଅ କି ନହେଲେ ଝିଅ ହେଇଥିବ। ସେ ଭାବିଲା ଗୋଟେ ଥରରେ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ଦେଖା କରିବ ତାର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ, 2ଟି ଶିକାର ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବାଘ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଜଗୁ ହେଲା ବୁଢ଼ୀର କୁକୁର। ବୁଢ଼ୀ ସେତେବେଳକୁ ତାର ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଜଗୁ ବୋଲି ଦୂରରୁ ହିଁ ଜୋରସେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଗୁ ଏବଂ ଜଗୁର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବାଘକୁ ଦେଖି ଭୋକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ, ଜଗୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗୁ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଆସିଲେ।
गोटे जंगल रे एक हुष्टपुष्ट चालाक बिलुआटीए रहुथिला। सबुदिन परि से सकाळु ता खाद्य खोजिबारे बाहरिला। से दिन से खाद्य खोजु खोजु बाटरे गोटे हाथी को देखिला। हाथीटी जमा हलचल हो नथिला। से पाखकु जाई देखिला बेलकु जानिबाकु पाइला जे हाथीटी मरि जाइछि। अरे ए हाथीरा तो मरी जाइछि। ओहो सेते बळु खाद्य खोजी खोजी थकी गलिनी। जा हो ए हाथीटा मो नजर रे पड़ी गला। आउ केही देखि नथिले याकू। केते बळु खाई देई थांते नहले याकू। एते बड़ हाथी याकू तो मु केते दिन पर्यंत खाई परिबी। एबे किछि दिन जाए तो मते आउ खाद्य खोजिबाकू भी पड़िबनी। आहा बिलुआटी मरि जाइथिबा हाथी को पाई बहुत खुशी होई गला। किंतु हाथीर चमड़ा एते मोटा थिला जे से छिड़ेई खाई पारु नथिला। से एपट सेपट ही चारियाडू चेष्टा कला। हेले हाथी चमड़ा को छिड़ेई पारिलानी कि खाई पारिलानी। खाद्य सामने थाई मध्य न खाई पारिबारु से विरक्त हो गला। केमिति खाइबो केमिति खाइबो एमिति भाबुथिबा बेले बिलुआ देखिला अल्प दूररू गोटे सिंह आसुची। सिंह आसी बिलुआ को देखि पचारिला, अरे बिलुआ तू एठी कौन करूछु? आउ पुणी तोर एते साहस तू मो आगरे छिड़ा हैछु? हाँ नाई नाई आज्ञा। कथा कौन की? कौन कहूनु? कथा कौन की मु ए हाथीटा आपणक पई रखिथिली। सेथि पई एठी आपणक बाट चाहि बसिथिली। हाँ मो पई तू खाद्य रखुछु? तू मते खाद्य दबु? मो मो खाद्य निजे शिकार करी खाए। जा पळे जा एठो, पळा एठो, पळा आज्ञा। एतिकी कही सिंह सेठू पळेइला। बिलुआ मने मने भाबिला जहा हेउ आज ता जीवन बंचीगला। सेतिकी बेले बिलुआ देखिला गोटे हेटा बाघ ता आड़को आसुछि। बिलुआ गोटे उपाय चिंता करी मल्ला हाथी उपरे जाई ठिया हैगला। अरे बिलुआ ए हाथी को मु खाइबी। पळे जा एठू। नाई हेटा भाई तमे हाथी को खाई परिबनी। कौन हैला तू मते मना करूचु? अरे तू मते अटकेइबू? नाई हेटा भाई मोर एते साहस जे मु तमको अटकेइबी। ए हाथी को मते सिंह भाई जगिबा को कहिचंते। एइटा तांको शिकार सेति पई मु जगी के एइठी छिडा हेइचे। हेटा बाघ देखिला किछि दूर रे सिंह जाउथिला। सेथि पई से बिलुआर कथा को विश्वास करिनेला। आहो सुन मु जाउची सिंह को कहबुनी जे मु आसीथिली हैला। मु तांको कहिबेने। बिलुआ पुणी हाथी को खाइबा चेष्टारे लागी पड़िला। हेले तार समस्या जे से हाथी को खाइबो केमिति। हाथीर एते मोटा चमड़ा जे बिलुआ किछि करि पारु नथिला। एतिकी बेले देखिला दूररू बाघटिए आसुछि। अरे ये तो बाघ भाई आसिलेनी। हेटा बाघ को तो मु बोका बनेई देली। हेले बाघ भाई को केमिति बोका बनेइबे? बाघ भाई रो दांत तो मुनिया। से हाथीर चमको कामुड़ी कामुड़ी खाई परिबो। हाथी को खाइबा पाई मते बाघ भाई रो साहाय्य नबाको हबो। अरे बाघ भाई कुआडे जाउछ? अरे बिलुआ तू एठी कौन करूछु?
बाघ भाई से सिंह भाई मते हाथीटा को जगिबा पई कहिछि परा। कोन सिंह भाई तते कहिचंती जगिबा पई? हां परा हेले देखु न सकाळु किछि खाइनी हाथीर मांस देखि भारी लोभ होउची। कोन करिबि जे? अरे सिंह भाई रो खाद्य ये जानिछु तो तांको खाद्य रे केही हाथ मारिले से कोन करिवे? अवश्य हाथीटा तो हृष्ट पृष्ठ हेछि हेले बाघ भाई मु तो बिलुआटिए मोर एते साहस नहीं। तमे तो आम बाघ भाई तमर जदि इच्छा होउची तेबे अल्प मांस खाई दियो मु सिंह भाई को किछि कहिबिनी। बिलुआ देखिला बाघ धीरे धीरे सब खाई दउछि तेणु ताकू डरेइबा पई से मिछ कहिला। बाघ भाई सिंह भाई आसिलेनी तमे जल्दी एठू पळाओ। एतिकी सुनी बाघ शीघ्र दौड़ी पळेइला आउ बिलुआ बाघ कामुड़ीथिबा जागारू खाइबा आरंभ कला। एणिकी से बेस खुशी रे पेट भर्ती करी खाई चलिला। गोटिए गाँव रे जड़े बुढ़ी गोटिए गंजा और केतोटी कुकुड़ा पाली थिला। गंजाटी बेस मांसाल आउ डौल डाउल थिला। बुढ़ीर घर पाखे गोटे कियाबुदा थिला। सेई कियाबुदारे गोटे बिलुआ रहुथिला। बिलुआर लोभ थाए एई सुंदरिया गंजा उपरे। दिने गंजा एकुटिया चरुथिबार देखि बिलुआ आसी ता पाखरे पहुंचीगला। गंजा बिलुआ को देखि गोटे राब देला। बिलुआ गंजा को कहिला, जानिलु पुओ तो बापा मो सांग थिला कि सुंदर कंठ तार आउ एबे जानुछि ता कंठठु तो कंठ आहुरी सुंदर। जानिचु पुओ तो बापा सबु बेले आखि बंद करी गीत गाउथिले। तू आखि बंद करी गीत गाइले तो स्वर आहुरी मिठा सुभिब। बिलुआर प्रशंसारे गंजार मन कुरुली उठिला। से आखि बंद करी राब देला। बिलुआ तो एई सुजोग को अपेक्षा करिथिला। खप करी गंजा को पाटिरे कामुड़ी धरी दौड़िला पाख जंगल आड़। एतिकी बेले बुढ़ीर पाटी शुणी गाँ लोके बिलुआ पछरे दौड़िले। बिलुआ प्राण विकल धाउथाए। एतिकी बेले कुकुड़ा कहिला, मौसा डरुच कहीं लोक मानकु कहि दियो मो मो पुतुरा को निमंत्रण करी घर को नौची काली सकाळु आनी छाड़ी देई जीबी। बिलुआ मन को कथाटा पाइला। से गंजा को पाटी को छाड़ी दे लोकंक आड़ को चाहिला। गंजा मौका देखी चंपट मारिला आ बिलुआ ऊपर पड़िला निर्घात ठेंगा पहाड़। बिचरा बिलुआ सेईटी छटपट होई दुई जण सांग पाठ पढ़ा सारी जंगल बाट दे गाँ को फेरुथांती। किछि बाट गला परे घंच जंगल पड़िला। जणे आउ जनकर हाथ धराधरी हेई चलिले। दुई जनक मनरे प्रबल भय आसुथाए। एई खरा दिने संज हेले महुल फूल खाइबाकू भालू बाहारे बोली से दुई जण गाँ लोकंकठू शुणिथिले। संज गड़िबा सहित दुहिंक भितरे भय भी बढ़ुथाए। जणे आउ जनकू कथा देले जे जदि केही पशुजंतु सामना को आसिबे सेमाने मिलिमिशि से पशु को सामना करिवे। विपद बेले केही काहाकू छाड़िकी कुआडे जिबेनी। एमिति कथा हेई किछि बाट जाइछन्ति सामनारू बुदा उहाड़रू कला मचमच एक विराट भालू बाहरी आसिला। दुई सांगंकर हालुक सुखीगला। प्रथम सांग चटापट पाखरे थिबा गोटे गछकू चढ़ीगला। द्वितीय सांग को किछि बुद्धिबाट दिसिलानी कारण से गछ चढ़ा जानिनी। से कौन करिबो ए कथा भाबु भाबु ता मुंड को गोटे बुद्धि आसिला। से चटापट सेई गछ तले सोई पड़िला। भालू आसी गछ मूले पहुंचिला। ऊपर को तल को चाहिला।
ତଳେ ଶୋଇଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଭାଲୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାଟି ଜାଣି ଜାଣି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, କାରଣ ସେ ଶୁଣିଥିଲା ମରିଯାଇଥିବା ଜୀବକୁ ଭାଲୁ ଜମାରୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ଭାଲୁ କିଛି ସମୟ ଏପଟୁ ସେପଟ ଯାଇ ଶୁଙ୍ଘିଲା, ଚାରିପଟରେ ବୁଲିଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଭାଲୁ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଟି ତରବର ହେଇ ଗଛ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗଟି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଭାଲୁ ଚୁପଚାପ ତ କାନ ପାଖରେ କ'ଣ କହୁଥିଲା କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଭାଲୁ ମୋତେ କହିଲା, ବିପଦ ବେଳେ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ ସେ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଶତ୍ରୁ। ତାଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବୁ।